नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है कि मारूफ एंकर पर्सन इकरार उल हसन ने तीसरी शादी कर ली है। अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो आपको हर बंदा ये खबर शेयर करते हुए और इस हवाले से पोस्ट शेयर करते हुए नजर आएगा कि इकरार उल हसन की तीसरी शादी हो चुकी है। क्योंकि इकरार उल हसन एक मारूफ शख्सियत है और इससे पहले भी जब उनकी दूसरी शादी की खबर सामने आई थी तब भी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन गया था, बल्कि टॉप ट्रेंड ये मामला इख्तियार कर गया था। और अब भी ये मामला आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड की तरफ जा रहा है कि इकरार उल हसन तीसरी शादी कर चुके हैं। और किससे ये तीसरी शादी हुई है, इकरार उल हसन कितने अरसे से उस खातून के साथ ताल्लुक में थे, दोनों का आपस में क्या रिश्ता था, इससे पहले ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इकरार उल हसन ने तीसरी शादी जिस शख्सियत से की है उनका नाम है उरूसा खान, और उरूसा खान का ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से है और शोबिज़ इंडस्ट्री से है। उरूसा खान एक मॉडल हैं और एक एंकर पर्सन हैं। उन्हें जो बुनियादी तौर पर शोहरत मिली वो डेली पाकिस्तान से मिली। उरूसा खान डेली पाकिस्तान पर कुछ अर्सा काम करती हुई नज़र आई और उसके बाद उन्होंने मेन स्ट्रीम चैनल समा न्यूज़ पर काम किया और अभी भी कर रही हैं। तो उरूसा खान और इकरार उल हसन एक अरसे से आपस में उनका एक ताल्लुक़ है, एक दोस्ती बताई जाती है। और मीडिया के हलकों में ये बात बिल्कुल सभी जानते हैं कि दोनों का एक आपस में क्लोज़ रिलेशन है, दोनों की एक अच्छी दोस्ती आपस में है। और ये जो पिछले कुछ अरसा गुजरा है, पिछले कुछ महीने गुजरे हैं, तो दोनों की तस्वीर आप देख सकते हैं पब्लिकली और दोनों खुद इस हवाले से तस्वीर और वीडियो शेयर करते हैं। यानी पिछले जो चंद महीने गुजरे हैं उसमें इकरार उल हसन जो अपने सोशल मीडिया पर वीडियोस करते हैं उनमें अक्सर उरूसा खान दिखाई देती हैं। जो इस्लामी यूनिवर्सिटी का मामला हुआ था उसमें भी बेशतर वीडियोस में इकरार उल हसन के साथ उरूसा खान नजर आई हैं। तो मीडिया के हलकों में पहले से ये बात गर्दिश करती रहती थी कि उरूसा खान को मजमूई तौर पर, चूँकि उनका एक ताल्लुक एक हम्बल बैकग्राउंड से है, तो उनको मजमूई तौर पर उनके करियर में सपोर्ट करने में इकरार उल हसन का बड़ा हाथ है। यानी कि उनको करियर में प्रमोट करने में, उनको ग्रूम करने में इकरार उल हसन का बड़ा हाथ है, क्योंकि दोनों की आपस में एक अच्छी दोस्ती है। दोनों अक्सर वक्त, मतलब बेशतर वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। और लोगों को उस वक्त ज़्यादा हैरानी हुई कि जब दोनों की तस्वीर सामने आ रही थी, वो पब्लिक कर रहे थे अपने तस्वीर, और इकरार उल हसन के साथ उरूसा खान खड़ी हैं और जो उनकी बीवी हैं वो थोड़े से फासले पर खड़ी हैं। यानी उरूसा खान कंधे से कंधा मिलाकर इकरार उल हसन के साथ खड़ी दिखाई दी और उनकी बीवी जो है वो साथ, मतलब फासले पर खड़ी दिखाई दी। तो इस पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट भी किया कि ये लड़की कौन है और इसकी इतनी इकरार उल हसन के साथ कुर्बत क्यों है। तो एक लंबे अरसे से दोनों की आपस में दोस्ती थी। और जो प्रमोशन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे समा पर जब उरूसा खान ने ज्वाइन किया तो उन्होंने जो पहला इंटरव्यू किया वो भी इकरार उल हसन का किया, उनके लाइफस्टाइल पर उन्होंने इंटरव्यू किया। और इसके साथ साथ उरूसा खान अपना एक सोशल मीडिया का पेज भी चलाती हैं जो कि काफ़ी वायरल रहता है और तरह तरह की वो इश्यूज़ पर बात करती है। और आपको याद होगा पीटीआई के हवाले से एक कंट्रोवर्सी बनी थी, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि ज़मान पाक में जो ख़वातीन जाती हैं उनके करैक्टर के हवाले से कुछ वीडियो एक वायरल हुई थी, उसमें ऑडियोज़ भी शेयर की गई थी ख़वातीन की। तो वो जो वीडियो थी वो भी उरूसा खान ने ही बनाई थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो उरूसा खान जो है वो इस तरह डेली पाकिस्तान, फिर समा न्यूज़ और साथ साथ अपना सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो रेगुलरली उस पर काम करती रही। उनकी व्यूवरशिप जो है बढ़ती रही, उनके फ़ैन फॉलोइंग एक तरह से बढ़ती रही। और आज अगर आप उनका पेज उठाकर देखें तो आपको अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पर उनके फॉलोअर नज़र आएंगे और उसमें अक्सर बेशतर वीडियोस में इकरार उल हसन भी उनके साथ नज़र आते हैं। इसके अलावा जो हैं उरूसा खान वो बड़ी बोल्ड हैं और बड़ी बोल्ड ड्रेसिंग भी करती हैं, बैरून मुल्क भी काफ़ी दफ़ा ट्रैवल कर चुकी हैं। और कुछ लोग, अगर आप कमेंट सेक्शन में करें या आम पब्लिक की बात करें, तो जो उनको वॉच करती है, जो उनको देखती है, तो उनकी इस ड्रेसिंग पर तनकीद भी होती है कि ये जनाब इन्होंने बड़ी बोल्ड ड्रेसिंग की हुई है। ख़ासतौर पर जब वो बैरून मुल्क भी जाती हैं तो वहाँ पर जो ड्रेसिंग करते हैं, ज़ाहिर बात है ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन चूँकि बात अब खुल चुकी है और सब इस पर बात कर रहे हैं, तो ये भी मैं आपको पब्लिक की बात बता रहा हूँ कि जो उनके कमेंट आते हैं या जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो इस पर तनकीद भी करते हैं कि यार ये बड़ी बोल्ड ड्रेसिंग है, इस तरह की ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है ये उनका पर्सनल फेल है, वो जिस तरह के कपड़े पहनना चाहे ये उनका अपना ज़ाती एक मामला है। तो अब उरूसा खान
کی شادی باقاعدہ طور پر اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ یہ ہو چکی ہے. یعنی جب وہ اتنی کلوزنس تھی دونوں کی تو تب بھی یہ باتیں گردش کرتی تھی کہ اقرار الحسن نے جناب شادی کر لی ہے عروسہ سے یا پھر ان فیوچر یہ کر لیں گے جتنی دونوں کی کلوزنس نظر آ رہی ہے. تو اب یہ خبر زیادہ کلیئر ہو رہی ہے, زیادہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. گو کہ ابھی تک عروسہ اور اقرار الحسن کی جانب سے اس پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی, کوئی واضح طور پر اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی. لیکن جو ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یا جتنی چیزیں پبلک ہو چکی ہیں دونوں کا ریلیشن, تو یہ اس بات میں ایک طرح سے تقویت ضرور معلوم ہوتی ہے. ان کے اگر ریلیشن کو ایک عرصے سے جو کہ چلا آ رہا ہے اس ریلیشن کو دیکھیں تو ایک تقویت دونوں کے اس خبر میں ضرور معلوم ہوتی ہے. تو اس سے پہلے جو اقرار الحسن نے دونوں شادیاں کی ہیں ان کا تعلق بھی میڈیا سے ہے. قرۃ العین جو ہیں ان کا تعلق بھی میڈیا سے تھا, اور فرح اقرار صاحبہ ان کا تعلق بھی میڈیا سے ہے. اور فرح صاحبہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں کس طرح سے وہ اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم چلا رہی ہیں, یوٹیوب پر, فیس بک پر بڑا زبردست وہ کام کر رہی ہیں. اور عروسہ خان کا اب تعلق بھی میڈیا سے ہے. تو اقرار الحسن نے ویسے تو اگر ان کی شادی شدہ زندگی کی بات کریں تو بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے مینج کیا ہے اور ایک آئیڈیل زندگی وہ گزار رہے ہیں. یعنی دونوں اس سے پہلے جو بیویاں ہیں ان کو الگ الگ گھر بنا کر دیے ہیں, ان کو جو ان کی لیوش لائف سٹائل ہے اس کے لیے وہ بھرپور خرچہ دیتے ہیں, اس کے جتنی بھی فائنانس ہے وہ سارا وہ مینج کرتے ہیں. ایک لیوش لائف سٹائل انہوں نے اپنی دونوں بیگمات کو دے رکھا ہے. تو اقرار الحسن اب مین سٹریم میڈیا میں جو معروف اینکرز ہیں ان میں واحد اینکر ہیں جنہوں نے 3 شادیاں کی ہیں اور تینوں کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے ہے. جو ان کی پہلی بیگم ہے وہ ان کے ساتھ کو اینکر تھیں اور ان کے ساتھ محبت کی شادی تھی. پھر دوسری جو بیگم ہے فرح اقرار صاحبہ, ان کے ساتھ بھی ان کی لو میرج تھی, اور اب عروسہ خان سے بھی ان کی لو میرج ہوئی ہے. تو اقرار الحسن 3 شادیاں کرنے والے اور 3 محبت کی شادیاں کرنے والے اب پہلے اینکر بن چکے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا جو ان کی دوسری شادی کی خبر جب سامنے آئی تھی اور اس پر ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا, تو تب ایک عرصے سے وہ شادی کر چکے تھے اور میڈیا میں سب کو معلوم تھا کہ اقرار الحسن نے دوسری شادی کر لی ہے. اور لیکن پبلکلی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اقرار الحسن کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں. اور جب اقرار نے وہ تصویر ایک شیئر کی تھی تو تب لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کیا کہ یہ دوسری جو خاتون نظر آ رہی ہیں اقرار الحسن کے ساتھ یہ کون ہے. تو اس کے بعد بات کھلی اور اقرار الحسن نے خود پھر سامنے آئے, ویڈیو شیئر کی اور کہا کہ ہاں میں نے شادی کر لی اور ایک عرصے سے میں دوسری شادی کر چکا ہوں. اور اس شادی کو انہوں نے پبلک نہیں کیا تھا. اور اب یہ جو عروسہ خان والا معاملہ ہے اس میں مطلب ابھی سے اگر یہ ریسنٹلی یہ شادی ہوئی ہے تو ابھی سے یہ بات کھلنا شروع ہو گئی ہے. تو میرے خیال سے اقرار الحسن کو اب چونکہ وہ خود سوشل میڈیا پر ہیں اور ایک ایک چیز کے حوالے سے اپنے فینس سے شیئر کرتے رہتے ہیں معلومات, تو اب میرے خیال سے ان کو اس کی تصدیق یا تردید کر دینی چاہیے. اگر انہوں نے شادی کر لی ہے تو پھر تصاویر شیئر کریں اور تصدیق کر دیں, اگر نہیں تو پھر تردید کر دیں, کیونکہ وہ خود اس چیز کو برا نہیں سمجھتے کہ جو بھی فینز ان کے حوالے سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بڑا کھل کر, چاہے ان کے اثاثے ہوں, جائیداد ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, وہ اس پر بڑا کھل کر بات کرتے ہیں. تو ہوپ فلی کہ اس پر بھی وہ اپنی رائے سے آگاہ کریں گے. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت اللہ.